अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में गैर नातिक अदद इरेशनल नंबर्स इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आज ब्रिज कोर्स का 12वां दिन है। हम ये जानते हैं कि गिनती के अदद 1, 2, 3 से लेकर लामहदूद तमाम तबई अदद में शुमार होते हैं। उन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तबई अदद के साथ साथ सिफर का शुमार मुकम्मल अदद में होता है, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। सही अदद में सिफर, तबई अदद और तमाम मनफी अदद भी शामिल होते हैं। मनफी अदद, मुस्बत अदद दोनों लामहदूद हैं। नातिक अदद, जिसमें तबई अदद, सिफर, सही अदद के साथ साथ कसर की शक्ल वाले तमाम अदद जिसमें n गैर सिफरी सही अदद हो, उनका शुमार भी नातिक अदद में होता है। जो नातिक अदद नहीं वो गैर नातिक अदद है, जैसे पाए, जज़र में 3, जज़र में 5, जज़र में 2, जज़र में 7, जिनका जज़रुल मुरब्बा परफेक्ट नंबर नहीं होता। जैसा अगर जज़र में 4 है तो उसका जवाब हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है, उसका जज़रुल मुरब्बा 2 है, लेकिन 2 का जज़रुल मुरब्बा 7 का जज़रुल मुरब्बा अशारिया में मिलेगा, तो इनका शुमार गैर नातिक अदद के अंदर होगा। इसके अलावा अगर किसी अदद के साथ जमा में जज़र में 2 हो, या फिर मनफी जज़र में 2 हो, या फिर ज़रब में जज़र में 2 हो, या फिर 7/जज़र में 2 हो, तक़सीम में हो, वो तमाम गैर नातिक अदद में ही शामिल हो गए। और चाहे अदद तबई हो, मुकम्मल हो, सही हो, नातिक हो या फिर गैर नातिक हो, उन तमाम का शुमार हकीकी अदद यानी रियल नंबर्स के अंदर होगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, जज़र में 2, इसकी मालूमात लेने के लिए हमें या तो ग्राफ पेपर, तरसीमी कागज़ या फिर जियो बोर्ड का इस्तेमाल करना है। ये है जियो बोर्ड, जिसके अंदर मसावी फासले पर कील या फिर टच पिन अटका कर वहाँ पर इसे इस तरह से बनाया जाता है, और रबर बैंड या फिर धागे का इस्तेमाल करते हुए इनमें हिंसा यानी ज्योमेट्री के शक्लों की खुसूसियात का मुताला किया जाता है। ठीक है ना, ये आप देख ही रहे हो। यहाँ पर भी हम जियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जज़र में 2 की मालूमात लेने के लिए, इस डिस्टेंस को समझने के लिए जो हमें अददी ख़त पर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर O से लेके A तक रबर या फिर धागे के ज़रिए 1 इकाई का फासला लिया गया है, और उतना ही इकाई का फासला A से लेके P तक लिया गया है। यहाँ पर जो जाविया बन रहा है वो 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। अब 90 दर्जे का जाविया बन रहा है यानी यहाँ पर फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल होगा, जिसमें वीतर का मुरब्बा यानी OP का मुरब्बा मसावी है OA का मुरब्बा, ज़िला ए का मुरब्बा यानी OA का मुरब्बा जमा ज़िला B का मुरब्बा यानी AP का मुरब्बा। यहाँ पे OA की कीमत 1 दी गई है, AP की कीमत भी 1 दी गई है, इसलिए OP मसावी 1 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा। 1 का मुरब्बा होता है 1 जमा 1, 1 जमा 1 हो जाएगा 2, और इसका जज़र मुरब्बा होगा OP मसावी जज़र में 2। ठीक है, अब इसे किस तरह से हमें अददी ख़त पर बताना है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अददी ख़त बना लीजिए, जहाँ पर हम सिफर, मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4 को बता रहे हैं। यहाँ पर अब हम चंदा यानी प्रोटेक्टर के सहारे एक के ऊपर उस नुकात को रख के उस पर से 90 दर्जे पर एक मार्क करेंगे छोटा सा। उसके बाद स्केल के ज़रिए इसे जोड़ेंगे अददी ख़त से, जो कि उमूद होगा, 90 दर्जे का जाविया बनेगा। देखिए यहाँ पर उमूद खींचा जा रहा है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिफर से लेके 1 तक का इकाई फासला हम डिवाइडर यानी प्रकार में लेंगे, और इसे पॉइंट 1 पर रखते हुए उमूदी ख़त पर खौस बनाएंगे। इन 2 नुकात को हम स्केल के ज़रिए जोड़ेंगे। ये इस तरह का बना, ये 1, ये 1, ठीक है, और ये डिस्टेंस बना जज़र में 2।
ابھی ہم نے جیو بورڈ پہ دیکھا تھا. یہ ڈسٹینس کو پرکار میں لے کر ہم اس طرح سے قوس بنائیں گے پوائنٹ او پہ رکھ کر, پوائنٹ صفر پہ رکھ کر. تب ہمیں یہ ڈسٹینس او ڈی ملا جذر میں 2 جو مساوی ہے او سی کے. یہ کس طرح سے آیا؟ دیکھیے پوائنٹ اے سے لے کے سی, یہ کیا ہے؟ ویتر ہے. یہاں پہ عمود تھا اس لیے 90 درجے کا زاویہ بنا, اور ہم یہاں پہ فیثاگورس کے مسئلے کا استعمال کر رہے ہیں. یہاں پر اے بی کا مربع جمع بی سی کا مربع, اے بی کا مربع 1, بی سی کا مربع 1, 1 کا مربع 1, 1 کا مربع 1, 1 جمع 1 2. یہاں پر اے سی کا ڈسٹینس آیا جذر میں 2. وہی ہم نے پرکار میں لے کے اس طرح سے قوس عددی خط پر بنایا, تو پوائنٹ ڈی جو نقاط کو بتا رہا ہے وہ ہے جذر میں 2, یعنی صفر سے لے کے اے سے لے کے ڈی تک کا فاصلہ جذر میں 2 ہے. امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ جو آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے اچھے سے. یہ پڑھ کر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, انشاءاللہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. یہاں پر دیکھیے یہ خط بتائی گئی ہے, یہاں پر جذر 2 کا مربع ہے جو او پی کے برابر تھا. اگر ہمیں منفی بتانا ہو تو ہم پرکار میں اتنا ہی فاصلہ لے کر پوائنٹ او سے پوائنٹ آر پر قوس بنائیں گے جو کہ -2 ہو جائے گا, کیونکہ اس جانب منفی عدد ہوتے ہیں, اس جانب مثبت عدد ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس طرح سے آپ کو دیکھیے یہاں پر جذر میں 5 کیسا لینا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے عددی خط بنائی. عددی خط پر 0, 1 اور 2 اکائی کے فاصلے پر چندہ کی مدد سے یہاں پہ ایک عمود کھینچا. ٹھیک ہے, عمود کھینچنے کے بعد ہم نے 0 سے لے کے 1 تک کا فاصلہ 2 پہ رکھا اور ایسا قوس بنایا, اور یہ جو 2 پوائنٹ ملے انہیں جوڑ دیا. یہ 2 اکائی اور یہ 1 اکائی. دیکھیے 2 کا مربع جمع 1 کا مربع ہو گیا 5. یہاں پہ اے سی آیا جذر میں 5. اے سی کا فاصلہ ڈیوائیڈر میں رکھا اور ڈیوائیڈر سے یعنی پرکار سے ایک قوس بنایا عددی خط پر, اسے نام دیا پوائنٹ ڈی. تو یہ جو ڈسٹینس آپ کا بنا یہ ہے جذر میں 5 کا, مطلب پوائنٹ ڈی یہاں پہ جذر میں 5 کو بتا رہا ہے. امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر یہی منفی بتانا ہوتا تو یہ مساوی کے اس طرف ہم پرکار میں اتنا فاصلہ لیتے, پوائنٹ او پہ رکھتے اور وہاں پر قوس بناتے, تو وہاں پر -5 کا فاصلہ ہمیں مل جاتا. امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اسی طرح سے آپ جذر میں 3, جذر میں 7, جذر میں 11 بھی بتا سکتے ہو. خود سے سوچئے اور ضرور بنائیے, ٹھیک ہے نا. اور فیثاگورس کا مسئلہ وہاں پر استعمال کرنا ہے آپ کو. یہ ہے مشق جو آپ کو حل کرنا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ عدد پائے غیر ناطق ہے لیکن اس کی قیمت 22/7 یا 3.14 ہو تو یہ ناطق عدد بن جاتا ہے. یہ دونوں ناطق عدد ہوتے ہیں. ایسا کیوں, یہ آپ کو وہاں پہ بتانا ہے. دوسرا, عددی خط پر -2 دکھائیے, یہ آپ کو وہاں پر دکھانا ہے. کسی طرح کی کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے تو بالکل پوچھیے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ حافظ.